प्रोसीडिंग जो है वो मंडे के लिए जो है वो एडजस्ट हुई। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। क्वेश्चन यही है कि एक जायदाद है जिसके ऊपर नैब के दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मंशियात के स्मगलिंग के केस के लिए बनाएगा। राणा साहब की तरफ तक आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ से रिलीफ मिलेगा? देखें, मामला जो है वो सब जुडिस है। इसके ऊपर मैं कोई अपनी ज़ाती राय जो है वो देने की पोजीशन में नहीं हूँ। बाकी मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो है वो केस के मेरिट्स के ऊपर जो है वो इंसाफ मिलेगा। बात ये है कि एक मुझे बताना जाता है, दूसरा आता है, उसे आर्थिक तौर पर लगाएगा, अब दूसरे का क्वेश्चन देगा। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के किस अमल से कुछ मईशत की नजर आ रही है बेहतरी आती? देखें, इकॉनमी जो है वो बिल्कुल इस वक्त तबाही के किनारे पे पहुंच चुकी है। और इन्होंने वो कहाँ गई वो टीम जो इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे पास टीम भी है, मेरे पास बंदे भी हैं, हमें सब कुछ पता है कि हमने क्या करना है, हमें किस तरह से करना है। हम 3 दिन में जो है वो सारे गैर मुल्की कर्जे जो है वो उतार देंगे। हम 1 महीने में मुल्क से जो है वो करप्शन ख़त्म कर देंगे। हम 1 साल में जो है वो 10 अरब डॉलर की जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे रेल पेल होगी और जो है वो दुनिया बाहर से जो है वो यहाँ पे नौकरियां जो है वो तलाश करने के लिए आएगी। करोड़ नौकरी हम देंगे, 50 लाख हम घर देंगे। तो ये सारा फ्रॉड जो है ये अब जो है ये साबित हो चुका है कि ये झूठ था। कोई इनके पास प्लानिंग नहीं थी, कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं था और ये किसी ऐसे एजेंडे के ऊपर इस मुल्क पे ऊपर मुसल्लत हुए हैं बदकिस्मती से कि इन्होंने इस मुल्क की जो आज़ादी है, कश्मीर की आज़ादी इन्होंने इंडिया की झोली में डाल दी है, मोदी की झोली में डाल दी है और अब उनके साथ ये तिजारत भी करने जा रहे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड करने की बात करे तो ये गद्दारी है और ये मोदी से यारी है। और अगर अब ये जो हैं ये इंडिया से सब्जियां भी मंगवाएं, चीनी भी मंगवाएं, हर चीज़ जो है वो वहाँ से मंगवाएं, तो ये जो है ये कोई गद्दारी नहीं है। ये जो डबल स्टैंडर्ड जो है वो इस मुल्क में रवा रखा गया है और जिस तरह से रखा गया है ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और लोग इसके ऊपर जो है वो हर आदमी जो है, क्योंकि आज मीडिया का दौर है, मीडिया जो है वो अपने एनालिसिस में जो हर चीज़ को वाज़े कर रहा है, सोशल मीडिया हर चीज़ को वाज़े कर रहा है और लोग आज ये सवाल कर रहे हैं और इनके तमाम वो जो इनके खताब और इनके जो दावे थे वो सुनाए जा रहे हैं, मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये आवाम को अवेयर कर रही है, एजुकेट कर रही है और इसकी बुनियाद के ऊपर जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है सिविलियन बालादस्ती का और वोट को इज़्ज़त का और हर किसी को आइन के अंदर रहते हुए इस मुल्क और कौम की खिदमत करने का, वो जो है वो लोगों की समझ में आ रहा है कि क्यों 72-73 साल से हम भटके फिर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है। अगर ये कौम जो है वो आइन के रास्ते पे चलती, कानून के रास्ते पे चलती तो शायद हम भी आज जो है वो बहुत सारी कौमों और या कम से कम इस खित्ते में तो हम सबसे आगे होते। हम इससे पहले जो है वो आज से 25-30 साल पहले हम इस खित्ते में सबसे आगे थे। वो मुल्क जो अब बहुत आगे जा चुके हैं वो यहाँ पे 90 की दहाई में हमारी इकॉनमी को स्टडी करने के लिए जो है वो आते थे। तो ये अब इकॉनमी जो है, इकॉनमी तो अब इनके इख्तियार में रही नहीं है। अब इन्होंने वो IMF के पास गिरवी रख दी है। अब इस मामले को चलाने के लिए अब हफीज़ शेख साहब को यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मेन ऑफिस में जाके बैठेंगे और यहाँ से जो है वो हर चीज़ जो है वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये स्टेट बैंक जो है ये अब IMF को जो है वो दे चुके हैं। ये बता दें कि लैब और FIA या पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो गिरफ्तारी के लिए फौरी पहुंच जाती है। 2-3 दिन पहले देखा है जहांगीर तरीन और उनके बेटे भी कोई पर्चा दर्ज हुआ है लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, क्या कर रहे हैं? देखें, जो जिस तरह की नैब इंक्वायरीज कर रहा है, जिस तरह की FIA इंक्वायरीज कर रहा है, उन इंक्वायरीज की बुनियाद के ऊपर तो मैं किसी की भी अरेस्ट का जो है वो मुतालबा नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि जो है जो भी जिसके ख़िलाफ़ है उसे पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपना मेरिट के ऊपर जो है वो केस
جو ہے وہ پیش کرے. یہ سب جو ہے یہ انتقامی کارروائیاں ہیں. جہانگیر ترین بھی وجوہات جو ہے وہ جانتے ہوں گے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جانتی ہوگی. جہانگیر ترین کا کیس اور خسرو بختیار کا کیس ون اینڈ دی سیم تھنگ ہے. ایک ہی جو ہے وہ ان کے اندر میرٹ ہے, ایک ہی طرح کے حقائق ہیں. ایک جو ہے وہ منسٹر ہے, دوسرا جو ہے وہ زیر عتاب ہے. اب پتہ نہیں اس سے کون سی چیز منوانا چاہتے ہیں, یا وہ حفیظ شیخ والا جو ان کی جو شکست ہوئی ہے اس میں جہانگیر ترین کا کوئی عمل دخل تو نہیں ہے, لیکن شاید انہوں نے مدد نہیں کی جس طرح سے یہ چاہتے تھے, تو شاید اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. لیکن میں کیونکہ ان کے کیس کے میرٹ سے آگاہ نہیں ہوں تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی حتمی رائے جو ہے وہ نہیں دے سکتا. یہ مریم نواز کے بارے میں چل رہا ہے کہ وہ علاج کے لیے باہر جانا چاہ رہی ہے, اس حوالے میں آپ ذرا کلیئر کر دیں, یہ افواہ پھیل رہی ہے. دیکھیں, اس ٹولے کا علاج شروع ہو چکا ہے اور اس کے علاج کے لیے جو ہے وہ ہم سبھی جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کا علاج کس طرح سے ہوگا, لیکن مریم نواز صاحبہ کی اسپیشل ایکسپرٹیز ہیں ان کے علاج کے لیے, تو اس لیے وہ ان کا علاج کر کے ہی جو ہے وہ اگر ان کو باہر اپنے عزیزوں سے ملنے یا کسی دوسری گھر سے جانا پڑا تو ساری دنیا جاتی ہے, آ جاتے ہیں لوگ, تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا جانا جو ہے وہ منع ہے. لیکن جب تک یہ پی ڈی ایم کی پی ایم ایل این کی جدوجہد جاری ہے اور جب تک اس مسلط ٹولے سے جو ہے اس ملک اور قوم کی نجات جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے, اس وقت تک وہ انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہے جدوجہد میں پوری طرح سے شامل رہیں گی اور اپنا بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کریں گی. اس کے اوپر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. پنڈی کے شیطان صاحب بھی جو ہے اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ ان کا علاج بھی بیچ میں ہی ہے, تو آپ بالکل فکر نہ کریں, وہ آپ کے علاج کے لیے یہاں پہ موجود ہے. نون لیگ کا جو اختلاف چل رہا ہے اس میں پی ڈی ایم کہاں پر اسٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اسٹینڈ کر رہی ہے. جو پی ایم ایل این کا پیپلز پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اصولی اختلاف ہے لیڈر آف دی اپوزیشن جو سینٹ کے بنے ہیں, وہ حکومتی اتحاد سے 6 ووٹ لے کے انہوں نے اپنی اکثریت جو ہے وہ شو کی ہے. اگر وہ ان 6 لوگوں کو چلیں, وہ پہلے حکومتی اتحاد میں تھے, انہوں نے حکومتی اتحاد میں رہتے ہوئے سجرانی صاحب کو ووٹ دیا, اصولی طور پہ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو جو ہے وہ الیکٹ کرانے کے لیے دوسری طرف آ جائے. لیکن چلو اگر وہ آ گئے ہیں اور وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو پھر 31 جمع 27 یہ 58 لوگ بنتے ہیں اپوزیشن میں. گیلانی صاحب جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ دائر کریں اور جو ہے وہ سجرانی صاحب کو گھر بھیجتے ہیں, گیلانی صاحب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بنے, تو یہ مسئلہ جو ہے وہ خود حل ہو جائے گا. لیکن ہمارا ان سے صرف یہ اصولی اختلاف ہے, کوئی اور ہماری ان کے ساتھ کوئی پی ڈی ایم کے جو وضع کردہ 26 نکات ہیں ان کے اوپر کسی نقطے پہ ان کی اپنی رائے اور ہماری رائے ہو سکتی ہے, آرگومنٹ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. یہ ایک اصولی معاملہ ہے, اس کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ آرگومنٹ ہے. دونوں طرح سے ثابت کر دیں, یا وہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ 6 لوگ جو ہیں یہ حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں تھے, یا یہ ثابت کر دیں کہ یہ واقعی اب اپوزیشن میں آ گئے ہیں, تاکہ ہم جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں چیئرمین سینٹ کے خلاف اور دوبارہ سے جو ہے وہ گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنائیں. تھینک یو.